أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، اے زان ران غختن کیا، زان پٹون کیا، پجاموں کے پکپڑوں کے، قم اللیل الا قلیلا، ودریگت قیام کوت دشپے، الا قلیلا مگر لگ حسنا لگ ساتنا، نصفہو یا نمشپا، او انقص منہ قلیلا یا کم دینا لگ شانتے، او زد علیہ یا زیاد نمش پینا، ورتل القرآن ترتیلا او تلاوت کود قرآن پاک، پرو رول ول قرآن پاک، ترتیلا پرو رول وستلو سرا، پصفا صفا الوستلو سرا. انا سنلقی علیکا، بیشک من زرد چنازل کڑو پتا باندے، قولا ثقیلا حغی وینا درنے لرا چ قرآن پاک دے. ان ناشئت اللیل، بیشک را پاسی دل دشپے، راوی خیدل دشپے، ہی اشد وطئا و اقوم قیلا، دا دیر سخت دی پا پیمال کولو دا نفس کے، و اقوم قیلا او دیر پیدمندی، دیر مضبوط دی، دیر درست کون کی دی، قیلا پا اعتبار دا وینا سرا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بیشک استاد بارد دے پورز کے، سبحا طویلا شغل اگد مشغولتیا اگدا. وذکر اسم ربکا او یادوت نم در رب خپل، وتبتل الیہ تبتیلا او جدا شت دغی رب تربتا پا جدا کی دلو سرا، یعنی با ہما بے ہمشا او دیتا خلوت در انجمن ہم وی. رب المشرق والمغرب، دغ اللہ رب دا مشرق او دا مغرب دے، لا الہ الا ہوا نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا غنا، فاتخذہ وکیلا پس ونسدل رکار ساز کار جوڑون کے. واسبر او صبر کوت علی ما یقولونا پہاغس چدوی وائی، وہجرہم او پریگ د دوی لرا، جدا شد دوینا، حجرن جمیلا پپری خودلو خیستو سرا، پا جدا کیدلو خیستو سرا. وذرنی والمکذبین او پریگ دما او ہاغ کسان چی تکذیب کون کی دی، اولی النعمتی او دی خاوندان د نعمتنو، ومہلہم قلیلا او مہلت ورکڑ دوی تلک شانتی. ان لدینا انکالا وجحیما، بیشکا دے زمن سرا، انکالا سخت عذاب، وجحیما اور بلیدن کے، وطعاما او خوراک، ذا غصتن چی انختیدن کے دے پمرائی کے، وعذابا علیما او عذاب درناک. یوم ترجف الارض، ہا غورز
فترجف الارض چه وبجرقی گزمکا والجبال او غرنا وكانت الجبال كثيبا مهيلا او ویب غرنا كثيبا مهيلا پشان دا غدیری د شگو الوتنکو انا ارسلنا الیکم رسولا بیشک منگ لگلے دیستا سترب تا اے خلقو رسولا پیغمبر رسول شاہدن علیکم چی گواہی کون کے دے پتاسو کما ارسلنا الى فرعون رسولا لک سرنگ چی منگ لے گلے و فرعون تا رسول فعصوا فرعون الرسولا پس ناپرمانی کڑے و فرعون دا رسول دا موسیٰ علیہ السلام فأخذناه أخذا وبيلا پس منونیو حغلرا پنیولو سخت سرا فکیف تتقونا پس سرنگ ببچ شیطاسو ان کفرتم کچرت کفر کویتاسو یومن پہاغ ورز یجعل الولدان شیبا چی وبگرزی معشومان بوداگان ده حیبت نوجنا السماء منفطر به او اسمان بوچوی پدغورز کان وعده مفعولا ددا وعد دا اللہ کڑلے شوی ان هذه تذکرتن بیشک دا قرآن پاک بیشک دا آیاتن دا قرآن تذکرتن نصیحت دے وعظ دے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا پس دا چاچ خوخشی نود نسی اختیار دکڑی رب خپل طرف تلارا